सभी का मेरे YouTube चैनल गो क्रिएटिव विद कोमल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो फ्रेंडशिप डे स्पेशल है। अगर आप भी फ्रेंडशिप डे पे अपनी फ्रेंड को हैंडमेड फ्रेंडशिप बैंड गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। आज मैं आपको फ्रेंडशिप बैंड बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए सीखते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप भी ये फ्रेंडशिप बैंड जरूर ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स को स्पेशल फील कराइए। अगर आपके पास डेकोरेशन की और चीजें हैं, स्टोन, बीड्स, तो आप वो यूज कीजिए, फ्रेंडशिप बैंड और अट्रैक्टिव बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे।